U ovom vlogu istražujemo kako se u Bosni i Hercegovini doživljava mjesec Ramazan, od tradicije i običaja preko ukusnih iftara do posebne atmosfere koja povezuje cijelu zajednicu. Pridružite nam se i otkrijte čari našeg ramazanskog života. Bosna i Hercegovina, prkosna i ponosna, je jedina država u Europi u kojoj muslimani čine većinski dio stanovništva. Prema popisu iz 2013. godine, oko 50,7% stanovnika izjasnilo se kao muslimani, što znači više od polovine ukupne populacije države pripada islamskoj vjeroispovijesti. Ukupna populacija Bosne i Hercegovine trenutno se procjenjuje na oko 3,14 miliona ljudi 2025. godine, iako ta brojka varira zbog migracije i demografskih promjena. Prema starijim statističkim podacima, muslimani u Bosni i Hercegovini su u ogromnoj većini Bošnjaci, a znatan dio njih prakticira islam kao ključnu komponentu identiteta. Prije rata 1992. i 1995. godine u Bosni i Hercegovini je bilo više od 4000 islamskih vjerskih objekata, uključujući džamije i mesdžide. Tokom rata veliki broj njih je oštećen ili uništen, prema nekim izvorima čak do 80% objekata. Danas su mnogi od njih obnovljeni, a zemlja ima oko 1900 aktivnih džamija. U mnogim mjestima običaj je čišćenje džamije i harema prije Ramazana, što uključuje volonterski rad zajednice. Tradicionalno se pripremaju specifična jela, a porodična okupljanja oko sehur obroka i iftara imaju veliku društvenu važnost. 2 mjeseca prije početka mjeseca Ramazana obično starije osobe obavljale su dobrovoljni post za koji se kaže da postoje učajluke, to jest 3 mjeseca uzastopno. Obavljaju se 2 mjeseca dobrovoljnog posta prije Ramazana, Redžep i Šaban, i Ramazan kao obavezni post. U tradiciji Bošnjaka prije Ramazana obilježavaju se 3 Mubarek noći, Lejletul Regaib, Lejletul Mirađ i Lejletul Berat. U tim se noćima najčešće organiziraju mevludi u džamijama i drugi prigodni programi. Dugo se zadržala i tradicija pucanja topova s gradskih zidina, koji su oglašavali vrijeme sehura i iftara. Prije pojave topova u svakom dijelu grada bio je zadužen po jedan čovjek koji se zvao Munadija, ili onaj koji poziva na sehur i iftar.
kući Bošnjaka u toku Ramazana održavaju se mukabele, odnosno islamska druženja u džamiji koja se organiziraju na način da jedan ili više dobrih učača, obično hafiza, uče Kur'an, a prisutni pažljivo i dostojanstveno slušaju odlomke Kur'ana. Bošnjačka djeca Ramazan doživljavaju na poseban način. Nastupanjem Ramazana djeci se odredi po jedan končić na kojem neko od starijih ukućana pod navodnim znacima našiva njihov post. Tokom dana kada djeca izgladne mogu jesti. Na koncu se napravi mali uzao kao dokaz da je taj dan prešiven i da dijete može nastaviti postiti. Nakon toga djeca ništa ne jedu i ne piju sve do iftara kada im se na konac naniže još jedno zrno tespiha kao znak da su taj dan ispostili. Djeca prebrojavaju zrna na končiću kako ne bi preskočili neki dan posta. Kraj Ramazana obilježava se proslavom Ramazanskog Bajrama. Kuće i javlije ponovo se temeljito čiste, za ukućane, a posebno djecu nabavlja se nova odjeća. Nastupanjem bajramske zore domaćice ustaju ranije kako bi muške ukućane otpremile u džamiju na Bajram namaz. Prije polaska u džamiju obavezno bi uzimali nešto od hrane da se zna da se taj dan ne posti. Pretplatite se i lajkajte videa u znaku podrške. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.